अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जिस तरह आजकल आप मीर अली और मीराम शाह का नाम सुनते हैं, किसी ज़माने में आप वाना और अंगूर अड्डा का नाम सुना करते थे। किसी ज़माने में साउथ वज़ीरिस्तान यानी जनूबी वज़ीरिस्तान की वही अहमियत थी जो आजकल नॉर्थ वज़ीरिस्तान यानी शुमाली वज़ीरिस्तान की है। शुमाली वज़ीरिस्तान के हवाले से कल हमने प्रोग्राम आपके सामने पेश किया। आज हम देखना चाहते हैं कि जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर मामलात क्या हुए। वहाँ पर एक बड़ा भारी भरकम किस्म का मिलिट्री ऑपरेशन किया गया, क्योंकि इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा के मरकज़, सिंध की सियासत, बलूचिस्तान के मामलात, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मसाइल इस किस्म के हैं कि बड़ी खबरें दब के रह जाती हैं, तो वो ऑपरेशन बड़ी खबर ना बना पाया। लेकिन साउथ वज़ीरिस्तान कहते हैं स्टेबलाइज यकीनन हो गया। मिलिट्री ऑपरेशन के नतायज क्या निकले, इसकी कीमत हमें क्या चुकानी पड़ी और साउथ वज़ीरिस्तान किस हद तक स्टेबल हुआ। याद रखिए, ये वो इलाका है जहाँ से तहरीक तालिबान पाकिस्तान का अलम जहाद बुलंद हुआ था। असल में पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ उन्होंने जंग डिक्लेयर की थी। ये वो इलाका है जो अलकायदा का मरकज़ भी बना और यहाँ पर बैतुल्लाह महसूद जैसे लोग भी मौजूद रहे। हकीमुल्लाह महसूद का मस्कन भी ये इलाका रहा। इस इलाके की खबर आजकल क्यों नहीं बनती, यहाँ से कितने लोग डिस्प्लेस हुए, मिलिट्री ऑपरेशन के बाद के हालात क्या हैं, ख़ुसूसी तज्ज़िया हम आपके सामने पेश कर रहे हैं जनूबी वज़ीरिस्तान का। अगर वज़ीरिस्तान से उठते हुए पाकिस्तान के मसाइल को समझना है तो आगाज़ हमें शुमाली वज़ीरिस्तान से नहीं बल्कि जनूबी वज़ीरिस्तान से करना होगा। जिस तरह ये तीर उस इलाके की तरफ निशाना लगाए हुए है, इसी तरीके से तमाम तर नज़रें भी आज से कुछ अरसा पहले साउथ वज़ीरिस्तान के ऊपर ही लगी हुई थी। साउथ वज़ीरिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत भी शुमाली वज़ीरिस्तान से कहीं कम नहीं है, बल्कि उससे दो हाथ ज़्यादा ही है। एक तो इसका बहुत बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान के साथ बॉर्डर के हवाले से जाना जाता है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ भी इसका बहुत गहरा ताल्लुक रहा है। साउथ वज़ीरिस्तान के अंदर असल में सबसे पहले तालिबानाइजेशन की सदा सुनाई दी। ये वो इलाके थे जो पिछले कई साल से दुनिया के अंदर पाकिस्तान के हवाले से होने वाली बहस का मरकज़ रहे, लेकिन इसके ऊपर उस वक्त की हुकूमत ने कुछ ख़ास तवज्जो नहीं दी। अगरचे यहाँ पर छोटे मोटे ऑपरेशंस होते रहते थे, लेकिन यहाँ पर कभी किसी ने जाकर मुकम्मल तौर पर रियासत की रेट को इस्टेब्लिश करने की कोशिश नहीं की। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी कहा यह जाता था कि वज़ीरिस्तान के अंदर हम ऑपरेशंस तो करेंगे, लेकिन हम मुकम्मल तौर पर फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी एक बड़ी वजह तो ये थी कि इस इलाके में, जिसको वज़ीरिस्तान जाना जाता है, वज़ीर और महसूद कबाइल आबाद हैं, जो दोनों अगरचे एक दूसरे के साथ आबाओ अजदाद के हवाले से कराबतदारी रखते हैं, मगर समाजी और माशरती हालात के हवाले से मुख्तलिफ ग्रुप्स भी गर्दाने जाते हैं। महसूद और वज़ीरी दोनों ही कंजर्वेटिव लोग तस्वर किए जाते हैं और इनका मज़हब के साथ बड़ा गहरा लगाव रहा है। और चूँकि ये लोग पहाड़ों के मरकज़ी सिलसिले में आबाद हैं और इन पहाड़ों की शक्ल बिल्कुल ऊँट की कोहान की तरह है, लिहाजा आपको अंदाज़ा होगा कि इन इलाकों में जाके इन लोगों के साथ नबर्द आजमा होना जान जोखों का मामला है, जो रियासत ने कई साल पसे पुश्त डाले रखा। नतीजतन कभी जंग होती थी और कभी अमन के मुआहदे, कभी रियासत की बंदूकें इन लोगों पर तनी होती थी और कभी इन लोगों को हार पहनाए जाते थे। लिहाजा पिछले अदवार में इस इलाके पर तवज्जो तो दी गई, लेकिन यहाँ के मसाइल को हल करने की कोशिश नहीं की गई। और सबसे बड़ा मसला ये था कि यहाँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अपना गढ़ बना लिया था। इस इलाके में बैठ के ना सिर्फ वो फ्रंटियर रीजन लकी मरवत, फ्रंटियर रीजन टांक और फ्रंटियर रीजन DI खान में ऑपरेट करते थे, बल्कि इससे मुतसिल उन तमाम अजला के ऊपर उन्होंने नज़र रखी हुई थी जहाँ से रस्ते गुजर कर साउथ वज़ीरिस्तान की तरफ जाते या साउथ वज़ीरिस्तान से निकलने वाली सड़कें इन इलाकों की तरफ रुख करती। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस इलाके को अपना मस्कन बना लिया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इसके ऊपर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई। आर्मी इन इलाकों का घेराव करती, छोटे मोटे ऑपरेशन करती, कुछ तालिबान को मारती और कुछ अपने सोल्जर्स शहीद होते और इसके साथ मामला यूं का तू रह जाता। 2009 के अंदर यहाँ पर एक बाकायदा ऑपरेशन का आगाज हुआ। इस ऑपरेशन के नतीजे में आजकल हालात यहाँ पर तब्दील हो गए हैं। अगर आज आप इस इलाके के मरकजी शहर वाना के अंदर जाएं तो आपको महसूस होगा
یہ ساؤتھ وزیرستان کی وہ داستان نہیں ہے جو آج سے 7 سال پہلے ہم سنا کرتے تھے۔ 2004 سے لے کر 2009 تک 5 سال اس علاقے میں اس قسم کی ایکٹیویٹی بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ آج کل یہاں پر لوگ اکٹھے بھی ہوتے ہیں، اس میں وزیر قبائل کے لوگ بھی موجود ہیں اور بسا اوقات آپ کو محسود قبائل کے نمائندگان بھی نظر آتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اب یہاں پر 120 ممبر پر مبنی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جو اس علاقے کی ترقی کے بارے میں نہ صرف اپنی ڈیمانڈ سامنے لاتی ہے بلکہ پلاننگ کا حصہ بھی ہے۔ یہاں پر آپ کو عمومی طور پر لوگ خوش و خرم اگر نظر نہیں بھی آتے تو کم از کم حالات سے کچھ مطمئن ضرور نظر آتے ہیں، جبھی تو اب وہ بات صرف امن کی نہیں کرتے بلکہ ڈیولپمنٹ کے فنڈز بھی طلب کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ریکویسٹ میں کرتا ہوں کہ ہمارے لیے جو 1,32,000 جو بجلی کے لائن تھی وہ یہاں سے گمرزام ڈیم تک تو آتے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اسے پرامن ایریا میں یہ لائن جو ہے نا وانا تک پہنچ جائے۔ یہ ہمارے ایک درینہ مطالبہ ہے اور یہ مطالبہ رہے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر سکولوں کی بھی ضرورت ہے، سڑکوں کی بھی ضرورت ہے، بالخصوص ہمارے لیے ڈیموں کی بہت ضرورت ہے کیونکہ یہاں پر جتنے بھی ہیں باغات ہیں اور ایگریکلچر کی یہاں ان علاقوں میں بہت ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ یہاں پر جتنے بھی ڈیولپمنٹ کام شروع ہیں تو جہاں پہ بھی وہ لوگ جاتے ہیں، انگور اڈا جاتے ہیں، شکائی جاتے ہیں، کسی اور ایریا کو جاتے ہیں، انشاءاللہ العزیز یہ لوگ پر جا سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم ان لوگوں سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ لوگ آئے اور ہمارے جو ڈیولپمنٹ کام ہیں ان کو شروع کر لے۔ مگر پھر بھی اس تمام اطمینان کے باوجود وہ اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ تمام کا تمام ساؤتھ وزیرستان ابھی بھی شاید ریاست کی رٹ کے تابع نہیں ہے، جبھی تو جب بھی امن کی بات ہوتی ہے یہ لوگ صرف اپنے خاص علاقے کی بات کرتے ہیں، یعنی اپنے قبائل کی حدود کی بات کرتے ہیں، وہ حدود جن سے آگے کے حالات کی نہ یہ ذمہ داری اٹھانا چاہتے ہیں اور نہ ہی ان حالات کے اوپر ان کی کوئی خاص توجہ ہے۔ کبھی کبھار ہمیں اس پہ بھی بہت ہی زیادہ غم ہو جاتے ہیں کہ کسی اور جگہ پہ خواہ وہ ہمارے ساتھ وہ قریب ہو تو پھر اس کا نام دیا جاتا ہے وانا۔ تو میڈیا والے سے میں اس بارے میں بھی گزارش کروں گا کہ وانا سب ڈویژن جس میں 3 سلیمان خیل، 2 تانی اور وزیر قوم بستے برم انگوراڑی سے لے کر گمرزام ڈیم تک اور اسی طرح ادھر سلیمان خیل تک اور اوپر شکائی تک، اس میں یہ قبائل بستے انہوں نے ایک گورنمنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا ہے۔ اس معاہدے کے تحت الحمدللہ یہاں پر امن قائم ہے اور ہم کسی بھی شر عناصر لوگوں کو جو ہے نا یہاں پر ہم یہ نہیں دیتے کہ یہ ہمارے امن کو خراب کر لے۔ اگرچہ میڈیا کے سامنے یہ تمام نشستیں ایک عمومی طمانینت کا تاثر دیتی ہیں اور سب کچھ نارمل کی کہانی بتاتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو ٹینشن ہے وہ بھی ابھی موجود ہے۔ بازاروں میں پھرتے ہوئے یہ لوگ اپنے کندھے کے اوپر بہت سے بوجھ لادے ہوئے ہیں۔ پہلا بوجھ تو یہ ہے کہ مستقبل کے بارے میں کسی قسم کا تیقن یا کسی قسم کی سرٹینٹی موجود نہیں ہے۔ یقیناً جب تک آرمی یہاں پر موجود ہے اور جب تک آرمی کی توپوں اور بندوقوں کا رخ ان علاقوں کی طرف ہے جہاں پر طالبان کی صدائیں ابھی بھی بلند ہوتی ہیں، تب تک تو شاید امن قائم رہے گا، لیکن آرمی کے جانے کے بعد یہاں پر کیا ہوگا؟ دوسری غیر یقینی صورتحال کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک جو نظام یہاں پر بنا ہے اس کے اندر بہت سے ایسے عوامل ہیں جن سے یہ لوگ آشنا نہیں ہیں۔ سینکڑوں سالوں سے یہ لوگ ایک خاص نظام کے تحت چلتے آئے ہیں۔ اس نظام کو رسم و رواج کا نظام کہا جاتا ہے، جس کو برطانوی راج نے بعد میں آ کر تبدیل کر دیا اور اس کو ملک سسٹم میں کنورٹ کر دیا۔ ملک سسٹم طالبان کے آنے کے بعد تتر بتر ہو گیا، پولیٹیکل ایجنٹ کی طاقت جو ہے وہ ختم ہوگی۔ آرمی کے آنے کے بعد ایک نیا نظام بن چکا ہے جس کی شاید قانونی اور آئینی حیثیت تو نہ ہو، لیکن وہ ان لوگوں کے دن گزارنے میں مددگار یقیناً ثابت ہوتا ہے۔ یہ نظام چل پائے گا یا نہیں، یہ غیر یقینی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اس بارے میں بھی پریشان ہیں کہ
तालिबान इर्द गिर्द के इलाकों में अभी भी मौजूद हैं। अगर तालिबान इर्द गिर्द के इलाकों में मौजूद हैं तो साउथ वजीरिस्तान में दोबारा क्यों कर दाखिल न होंगे, और जब दाखिल होंगे तो इन लोगों का क्या बनेगा। यहाँ के बहुत सारे मुतमव्वल लोग अभी भी फेंस सिटर्स के ज़ुमरे में आते हैं, यानी उनकी एक टांग हुकूमत की रिट की जानिब है और दूसरी टांग तालिबान की उस नाम नहाद रियासत के बारे में जिसका वजूद यहाँ पर अभी भी बाज़ इलाकों में आपको नज़र आता है। अगरचे ये ज़ाहिरन उस तमतराक के साथ नहीं पाई जाती, लेकिन रात के फैलते हुए अंधेरों में तालिबान अपने पैगामात लोगों तक पहुँचाते हैं, उनको मजबूर करते हैं कि रियासत की रिट को भूल जाएं और ये याद रखें कि तालिबान यहाँ पर वो हकीकत है जो हमेशा बाकी रहेगी। ये गैर यकीनी की सूरत हाल आपको इस किस्म की मीटिंग्स में ज़ाहिरन नज़र नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर जाकर ये एहसास यकीनन उजागर होता है कि लोग दिन में तो आपके साथ मिलकर बात करते हैं, लेकिन रात को उनके जहन शकूक व शुबहात की आम जगह बने हुए हैं।